जगन्नाथ दर्शक बंधु आज यात्रा सिंह बाहिनी आज को पंचम रात्रि पूर्ण बजरंगी हाउसफुल रे चली खंडगिरी कुंभ मेला रे एते दर्शक बंधु आसछंती जे दर्शक माने टिकेट न पाई फेरी जाउछंती तो आमे टिके क्षितिश भाई को टिके पचारिबा खंडगिरी केमिति कोन चलीची केमिति भल लागुची केमिति खराब लागुची कोन लागुची टिके तांकू ताको मनरे कथा टिके पचारिबा भाई खंडगिरी केमिति लागुची बढ़िया लगुच 4 वर्ष लगातार आला जमी महाद्रा सेमती महाल अच्छी। अच्छा खंडगिरी दर्शक बंधु मान को कौन कहे दर्शक बंधु मैंने क्षमा लगे बहुत दर्शक टिकेट पाई पार ना बहुत कष्ट कर क्षमा अनुष्ठान कर 6 राति है मत लगे 12 राति 12 राति से नाटक होता दर्शक बहुत देखा आप प्रत्येक जिला प्राय पार्टी कर आसतु नाटक उपभोग कर। अच्छा एत लोक होती आमको खुशी लगुच जो दर्शक बंधु मैंने टिकेट न पाई निराश होती आमको कष्ट भी हो नुह कि हाँ बहुत कष्ट देखिए रात 12 बस टिकेट पाइले एवं आम आईला 11 साढ़े 11 बसले बर्तमान आज्ञा 3टा बाजिला रात 3टा बाजिला आसंता काली लास्ट दिन आमर लास्ट नाइट से तुम बजरंगी हम से तुम बजरंगी दर्शक मैंने एबेठारू टिकेट काउंटर पाखे माने चक्का मुंडे बसी ठिया माने अंटा पंटा बिंधिला तो से बसी पड़े तेणु केते भल पाइबा आम सिंह बाहिनी आम तुम बजरंगी एवं तुम बजरंगी टीम उपरे जना पड़ी तेणु दर्शक बंधु मान बहुत बहुत धन्यवाद जनइबी बहुत बहुत धन्यवाद 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 आशा करी जो आप निकटस्थ अंचल जो पाठी पड़ो आस बजरंगी देखो जेहेतु कहीं खंडगिरी समस्त स्वप्न थाए देखापी से माहौलटा एत गहली प्रत्येक एरिया तो पाठी पड़ो जिले पड़ो आसतु देखो निश्चय भल भाई खंडगिरी दर्शक बंधु मान कौन कहे बहुत बहुत धन्यवाद देवी आज के 5 दिन हम नाटक ढेर सारा भल पाइना यार परिकल्पना सर रंजित सर करते महेश अग्रवाल सर करते विरजा सर करते एक प्रकार प्रश्न प्रत्येक प्रकार प्रश्न एक प्रकार सफल करने बहुत भल उत्साह कली। अच्छा जो दर्शक बंधु माने आम तू मो बजरंगी नाटकटी तार टिकेट न पाई निराश घंटा घंटा लाइन रे छिड़ा फेरी जाऊले से दर्शक बंधु मान कौन कहे क्षमा मागिबी और आशा करेंगे निकटस्थ अंचल यात्रा सिंह बाहिनी से देखा सुजोग मु भी देखुची बर्तमान 3टा बाजिले रात 3टा टिके पूर्व जाइए चाह पीवा बाहर को लाइन लगे आसंता काली 6 राति हम आम नाइट 6 राति लगातार तुम बजरंगी चलो से तुम बजरंगी देखापी दर्शक मैंने रात 3टारू आसंता काली टिकेट घंटा घंटा ठिया तो आम बहुत बहुत माने खुशी भी लगुच बहुत खुशी लगुच दुख लगुच जो दर्शक बंधु मैंने टिकेट न पाई निराश होती आम बहुत दुखित निश्चित भाई जहाँ कहले पाखापाखि आपण अंचल जहाँ जिते पड़ो बजरंगी नाटक निश्चित आसवे सेमती जोश मिल सब सेम जोश। जय जगन्नाथ दर्शक एत भर्ती अच्छा जे आपण मानक देखा आमर म्यूजिक आसर एत भर्ती हो जाती आम बसापी आमको जगह नहीं सीट नहीं आमर आम सीट रे अन्य माने सब बस एत भिड़ अच्छी देखा आपण मानक ऑडियंस देखंतु ऑडियंस दूर दूर सीट पड़ी एत भिड़ एपर थर आपको देखा आमर म्यूजिक आसर आउटे साउंड सेक्शन सेपटे देखु सब ठिया होती किए बसी कौटी पेटी उपर बस किए चेयर उपर बस किए ठिया होती
ହିସାବ ନାହିଁ ତାର। ଆହୁରି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସର। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସରେ ଏଇଟା ମୋ ସିଟ୍। ଏଇଠି ଜଣେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଧରିକି ଲେଡିଜ୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗର ସିଟ୍ରେ ବି ବସିଛନ୍ତି ସବୁ। ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଭିତରକୁ ପେଣ୍ଟି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଟିକେଲ ବି ଖାଲି ରହୁନାହିଁ। ଏବେ ଯିବ ଗୀତ ଅଛି, ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି। ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଭିଡ ବାପରେ ବାପ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ ଅଛି। ଆଜିକୁ 5 ରାତ୍ରି ହେଲାଣି ହାଉସଫୁଲରେ ଚାଲିଛି ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ନାଟକ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀର ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ। ତ ଏଇ ବିଷୟ ନେଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ନାଟକ ବିଷୟରେ ନେଇ କଣ କହିବେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ତୁମ ବଜରଙ୍ଗୀ ଚାଲିଛି ପୁରା ହାଉସ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ କି ଟିକେଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା, ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତୁ। କାଲି ବି ହାଉସଫୁଲ୍ ନେଉ। ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମକୁ ନୁହଁ, ସବୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଯାତ୍ରା ଟେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ପିଙ୍କି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି କୁମ୍ଭ ମେଳା, ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା। ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟି ପଡିଛି, ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ବି ଲୋକ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ମାହୋଲ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେଟ ନ ପାଇ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ରାତି ଲାଇନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଇନ ଲଗେଇକି ଯାଇକି ଫେରି ଗଲା ବେଳକୁ ଯୋଉମାନେ ନିରାଶ ହେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନ ବି ଦୁଃଖ ହଉଛି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆମେ ଟିକେଟ ପାଉଛୁ, ଆମ ଘରେ ପୁରା ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଟିକେଟ ପାଉନି। ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେଟ କଥା ଆମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୁ, ଆମକୁ ବି ଟିକେଟ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ, ଆମକୁ ବି ଟିକେଟ ମିଳୁନାହିଁ, ପଛରେ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କୁନା ଭାଇ। ସମସ୍ତେ କୁନା ଭାଇ କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଖଣ୍ଡଗିରି କେମିତି କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଖଣ୍ଡଗିରି? ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା କଣ କହିହବ? ଯେତେ କହିଲେ ବି କହିହବନି, ସରିବନି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମହଲ। ସେଠି ଗୋଟେ ଏତେ ମଜା ଲାଗେ, ଆଉ କାହିଁକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆସେନି। ଆମର ଦୀପୁ ଭାଇ କୁ ପଚାରିବା ଖଣ୍ଡଗିରି କେମିତି ଚାଲିଛି କୁମ୍ଭ ମେଳା, ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ କେମିତି ନାଟକ କରୁଛି, ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀରେ କେମିତି କଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଣ କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ସିଂହ ବାହିନୀ ପାର୍ଟି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବାଜିମାତ କରୁଛି, ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଏତେ ସେଲ୍ କରିବା, ଏବେ ବି ନାଟକ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ରାତି 2:30 ବେଳୁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ପକେଇକି ବିଛଣା ଶୋଇଲେଣି, ପୁଣି ଟିକେଟ କାଟିବେ ବୋଲି। 6 ଦିନ ହାଉସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଯିବ। 12 ଦିନ ଚଲାନ୍ତି ଏ ନାଟକ ହାଉସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଯିବ, ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯେତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଭଲ ସେଲ୍ ହଉଛି, କାହାରି କମ୍ ବେଶୀ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ବାହିନୀ ଯୋଉ କ୍ରେଜ୍ଟା ଅଛି, ପିୟୁଷର ଯୋଉ କ୍ରେଜ୍ଟା ସିଂହ ବାହିନୀର ଅଛି, ସେଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ମାର୍କେଟ ପୁରା ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଦେଖିବେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, ଆମ ସିଂହ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ମେଲୋଡି ରେକର୍ଡ ନାଟକ ଜବରଦସ୍ତ, ଆଉ ପିୟୁଷର ଅଭିନୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଅଛି, ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କୁ ସଜାସଜି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗୀ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗୀ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗୀ। ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରାତ୍ରି।